Okey, terima kasih saudara Oi Kok Hin kerana sudi meluangkan masa untuk datang ke podcast Suara Nadi pada hari ini. Ada soalan yang interesting yang saya nak tanyakan kepada saudara Kok Hin lah tentang dunia akademik di Malaysia. Tapi sebelum kita pergi ke soalan tu, saya nak ajukan soalan yang saya mudahlah. Sebab Kok Hin baru menghabiskan pengajian dalam peringkat master di universiti di Jepun. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang pengalaman belajar di Jepun lah. Saya mungkin ingin tahu lebih spesifik tentang bagaimana sifat masyarakat Jepun yang bersifat, kita kata, lebih berdisiplin, tu tercermin dalam dunia akademik di universiti-universiti di Jepun lah. So terima kasih Yudin, Suara Nadi dan juga Pina Institute lah kerana sudi menjemput untuk hadir pada sesi podcast ini. So pertamanya actually tu terdapat beberapa soalan lah dekat situ kan, pasal program master pelajaran di Jepun dan juga selepas itu tentang masyarakat Jepun dan sebagainya. So mungkin saya boleh mula dengan soalan yang last tu lah, masyarakat Jepun dengan disiplin dan sebagainya. So di universiti saya, Universiti Waseda di Tokyo, mereka sebenarnya mempunyai program yang dalam bahasa Jepun dan dalam bahasa Inggeris. So kalau dalam program bahasa Jepun, sepenuhnya dalam bahasa Jepun, saya rasa hampir semua pelajarnya orang Jepun lah. Manakala di program yang dalam bahasa Inggeris, iaitu program yang saya enroll lah, itu sebenarnya quite diverse lah, quite international. Malah di kalangan orang Jepun yang masuk program tersebut, mereka lebih boleh dikatakan global oriented. Maksudnya ada yang nak study abroad, ada yang mungkin ada perancangan untuk sambung PhD di peringkat di luar negara dan sebagainya. So memang terdapat kelainan lah di situ dari segi the demographic yang masuk program mana satu kan. So dari segi tekanan disiplin tu, saya tidak boleh memberi komentar tentang the first group sebab saya kurang exposure dengan mereka kan. Tapi dengan second group tu, saya rasa disiplin tu bukanlah bergantung kepada nationality seseorang tu. Saya rasa dari segi latar belakang pelajar graduate students lah, terutamanya pelajar master dan PhD, memang bergantung kepada individu dan mungkin sedikit sebanyak social capital. Less about ethnicity, nationality, but more to social capital. Maksudnya kalau awak ada parents yang mungkin parents ataupun saudara mara you atau kawan you yang merupakan seorang ahli akademik yang mempunyai master atau PhD, maka you are more likely to be fit. You already know what the graduate school requires of you. You know how to navigate around, you know how to balance your time dan sebagainya. Kalau awak kurang social capital tu, mungkin awak akan lost a bit lah when you first enter school. Soalan pasal pelajaran di Jepun ya. So boleh dikatakan saya saya dalam Department Political Science, Sains Politik. So sains politik di Jepun ni sebenarnya dia lebih ikut kepada orientation di US. Maksudnya dia lebih terpengaruh dengan empirical research, more driven lah by empirical research, quite quantitative I would say. So itu dari segi apa orang kata pemikiran department itu. So saya rasa itu sangat penting lah kalau someone want to decide kan nak masuk department ataupun universiti mana, kena tengok cara fikir department itu bagaimana dan orang-orang faculty di dalamnya. So itu satu, I feel is very empirical driven. Second, saya boleh kata dari segi faculty tu is quite diverse, not only in student population but also in faculty. Dan saya kira quite lucky lah saya mendapat supervisor yang agak bagus, yang seorang yang know how to push me, when to push and when to support and encourage. So saya itu sangat penting lah mencari seorang supervisor yang sesuai. Yang ketiga ialah mungkin saya boleh ceritakan sikit cara Jepun structure dia program kan. So actually as international student di bawah Max Scholarship, yang itu Kementerian Pendidikan Jepun kan. So mereka akan hantar you untuk first you are allowed up to 2 years lah. Up to 2 years you boleh jadi research student. So dalam masa research student tu actually you boleh buat kajian apa sahaja yang you nak. Tapi itu tidak di count towards your degree. Maksudnya
lepas 2 years tu you bukan dapat di master atau PhD. It's just for you to do purely research. If you want up to 2 years and then you masuk the program. Tapi sebab saya nak habis cepat, so saya hanya habiskan 1 semester research student. After that I enroll into the master program lah. Master saya 2 tahun. 1 tahun tu lebih kurang ambil kursus lah. Ambil pelbagai bidang kursus, comparative politics, contemporary politics, public policy, Southeast Asian studies, dan kemudiannya tahun kedua tu ialah fokus tulis dan research you lah. Dari segi bahan bacaan, sumber-sumber, adakah susah nak dapat dekat sana? So sebab bidang kajian saya pasal Malaysia dan juga student debt dan neoliberalism, of course material pasal Malaysia lebih kurang lah di Jepun kalau bandingkan dengan misalnya dekat sini atau Singapura. Tetapi saya quite lucky juga sebab saya mengenali seorang profesor di GRIPS di Tokyo juga, namanya Profesor Kubute. Dan melalui dia memperkenalkan saya kepada perpustakaan di IDE Jethro, Institute of Developing Economies. So di library tu sebenarnya mempunyai koleksi pasal Southeast Asian Studies yang sangat bagus. And they even have a whole collection of Malaysia as well. Saya pernah membantu seorang profesor mengumpul bahan tentang ucapan dasar Perhimpunan Agama UMNO. Dari dulu sampai sekarang ada koleksi utusan. Macam pergi Arkib Negara lah, dia ada di microfilm. So itu experience menarik. Dan keduanya di Waseda University, kita also fortunate we have some professors yang memang bidang dia Southeast Asian Studies. Dia is a different department from my political science department. Itu di GSAPS lah, Graduate School of Asia Pacific Studies. Itu juga quite terkenal dalam kalangan orang Malaysia atau Southeast Asianese lah. So di kat situ memang profesor ada yang pakar Indonesia, pakar Filipin. So mereka mempunyai banyak koleksi bahasa Southeast Asian Studies dan mereka turut memberi buku-buku mereka terhadap perpustakaan. So itu quite lucky. So we even have a collection by William Roth, author of Origins of Malay Nationalism. So I tak pasti sama ada whole collection atau tidak. Saya cakap begitu sebab when I was borrowing the books about Malaysia kan, ada yang dalam bahasa Melayu, so I notice signature ni semua sama lah buku-buku I borrow. So at one point I found a book that orang tulis message untuk dia to Bill kan, orang panggil dia Bill, like William Roth. Bill so macam rupanya semua buku, kebanyakan buku pasal Malaysia berkaitan dengan Malaysia di Waseda University sebenarnya sumbangan oleh William Roth ataupun mungkin isteri dia, tak tahulah, dua-dua akademik kan. Okay. Kita tarik perbincangan sedikit ke Malaysia lah. Itu tadi dari ke Jepun dan balik ke Malaysia lah. Okay, Kok Hin, walaupun Kok Hin tidak ada pengalaman secara langsung dengan dunia akademik di Malaysia, kerana mungkin first degree dah buat di US, lepas tu ke Jepun, dan mungkin lepas ni balik ke US lagi kan. Tapi ada juga Kok Hin ada jaringan yang sangat luas dengan kelompok-kelompok akademik di Malaysia, terutamanya kelompok akademik, golongan akademik muda di Malaysia lah. Saya mungkin nak dapatkan pandangan Kok Hin tentang apakah kelebihan dan kekurangan bukan sistem pendidikan tapi dunia akademik atau dunia universiti di Malaysia pada hari inilah. Of course memang banyak benda yang kalau nak bandingkan secara general dan luas, sangat banyak perkara yang boleh bandingkan. Cumanya maybe what comes to mind immediately is kalau kat Malaysia dia, saya tak tahu kenapa tapi banyak sangat fenomena di mana orang suka co-publish kan, co-author. Satu paper 20 muka surat, 5 penulis. So you have to wonder lah how much the contribution of one scholar. Nah, saya baru ada perbincangan ni dengan setengah ahli akademik yang juga tempatan. Memang bukan semua orang buat macam tu, dan ada yang memang cuba sedaya upaya untuk produce a good work within the limitations that they have. But the culture is such that such almost poor works are rewarded, right? So when junior scholars see that such works are rewarded and orang yang buat kerja ni boleh naik pangkat, maka mereka pun mengikut sekali lah. Ataupun kalau mereka tak nak join the game, maybe they will just be outcast. Even within their own department, within their own faculty, they will be cut off from, let's say, some grants that they receive dan sebagainya.
So that's something that is definitely an epidemic lah. Kalau di dalam universiti tempatan, the predatory journal satu, co-authorship yang banyak-banyak satu. Dan sedihnya ialah actually scholar di luar negara now, is, for those at reputable universities lah, once your name is published in such a journal, people already kind of blacklist you lah in a way. People yang betul-betul ada credibility, mereka tidak akan invite you to write for their edited work contohnya. But for some of these scholars, on the one hand maybe they have no shame, right? But on the other hand, maybe some of them are just content to just be playing around the local scenes. For them cukup lah aku di universiti ni, aku dapat gaji jusa, grade sekian. It's enough for me. I just nak secure my job. That's it. I don't have to worry about being published in, say, Journal of Southeast Asian Studies. I don't have to worry about presenting at AAS, Association of Asian Studies, ataupun American Political Science Association dan sebagainya. So mereka tidak kisah pasal those kind of games. They are only interested in the immediate one, right? And if they are rewarded within the current system, for them that's it lah. Tak kira lah aku kena kiss ass ke, aku cium tangan pemimpin dalam surat khabar dan sebagainya. Walaupun tangan-tangan tu sentiasa bertukar, tapi mereka just play the same game, And it seems that they are being rewarded lah for some reason. Ya, seakan-akan kita mungkin akademik kita terlalu mengejar nombor lah, jumlah publication, berapa banyak setiap tahun yang perlu diterbitkan macam tu. Ya, itu kan perbincangan selalu orang sebut, orang kata ini sebab ada tekanan daripada pihak pentadbiran bahawa kita perlu akademik, ahli akademik perlu publish sehingga kualiti dah dipinggirkan. Dan yang penting adalah kuantiti tu. Saya boleh nampak ada sekurang-kurangnya 3 faktor lah di sebagai kemunduran akademik Malaysia kan. I mean, it's not a process that starts 2 years ago, 5 years ago, right? It's been ongoing for so long. Saya pernah berbincang dengan seorang bernama Nicholas Chan yang juga pernah bekerja di sini. Dia pointed out something very interesting. Dia cakap kalau lah Meredith Wise pernah menulis pasal student activism di Malaysia, kenapa dia boleh jadi lebih senyap lah quote-unquote, kan? Mungkin sudah tiba masanya seseorang membuat satu kajian pula pasal academia as a whole in Malaysia. Not the student activism saja, but pensyarah, the kemunduran social science di Malaysia yang pada mungkin 60-an 70-an is quite, people actually come to Malaysia to study, like outside people, and we attracted the best scholar. We attracted people like Anthony Ree, Milner, even James Scott pun datang sini kejap kan. Today who is coming here, sad to say lah, tak banyak lah. And we are no longer a destination, the premier destination of choice. Even kalau you tengok Southeast Asian Studies di setengah negara Eropah dan Amerika kan, Malaysia is being off the behind in the list. Dan itu tidak bermaksud bahawa akademik tempatan sudah mengambil peranan-peranan yang pernah diambil oleh akademik-akademik luar atau penyelidik-penyelidik luar, kan? Yeah. So itu saya tidak timbul isu macam mungkin orang akan defend bahawa maybe we don't need foreign scholar, we already have the local scholars. Tapi actually kalau kat negara lain pun okay, how do I put this nicely? Okay, it's like Premier League lah in a football competition, kan? You can't have just a purely local players in the league. You need to have some good foreign players as well, so that your players are competitive. Bila dia pergi represent negara dekat World Cup, dia boleh bersaing. So sama lah juga dengan akademik kat Malaysia. I think we need to attract the best people, so that our scholars also know this is the level of work that they have to compete with dan sebagainya. And it's also good for them to mentor our people as well. But balik kepada apa yang anda cakap tadi kan, 3 faktor kemunduran akademik di Malaysia. Satunya neoliberalism lah. Yang seperti Dan sebut tadi, this KPI, ranking, the need to quantify everything. On the one hand, ada yang kata, okay, ini bagus sebab it push people to be productive. Otherwise, it's like dead wood. People are just enjoying their salary. On the other hand, of course, this actually inhabit real proper work, as in, I pernah baca seorang yang physics dia menang Nobel Prize. Dia kata actually sebenarnya universiti dia nak buang dia dah pun, sebab dia tak produce any journal articles at all. Tapi tiba-tiba satu hari dia menang Nobel Prize.
Kan? So, I mean, but that is actually how some research innovation works, right? James Scott, bila dia kat Kedah buat Weapon of the Week, Alicia 2-3 tahun tak ada nothing. He didn't produce any journal article. But he managed to produce one work that lasts for so long after the end. So, I mean, it's a tricky balance, but neoliberalism influence ni memang, I would say it started especially lah waktu Malaysia nak buat Malaysia Incorporated Policy, bila dia nak buat corporatization of public universities dan sebagainya. Okay. Actually, I ada cadangan lah untuk menulis pasal ni kalau sempat lah. Dan kita tengoklah bagaimana. Faktor kedua mungkin lebih kepada authoritarianism, right? And campur tangan pihak pemerintah dalam akademik. So, bila ada setengah profesor, kita ada kes Azmi Sharom, Aziz Bari. We have a few professors, even dari dulu, saya Hussein Ali. These professors basically, even though they take a stand, and then they were being punished for it lah. And then, it's set a bad example lah, quote unquote bad example for others. If you speak up, this is the price you pay. And of course, majority of people, nak earn a living for their husband, wife dan sebagainya. So, reluctant lah. Yang ketiga mungkin we see that there's a shift lah, especially from the 80s onward, I think, from people like Syed Hussein Alatas, Syaril Maruf, those kind of social science, sociologists kind of thing, we have shifted to more, let's say, Islamic studies dan sebagainya. Our funding has been allocated to those view pula. Dan saya rasa ini juga mempunyai kesan lah, in the sense of what you're rewarding and also what kind of research you are incentivizing, right? So I think these are some consequences, factors lah. Kalau kita bercakap pasal tentang universiti, dan satu benda yang elemen yang kita dapat tangkap ataupun akan bangkit itu tentang itu salah satunya penyelidikan, dan salah satu elemen lain yang terjadi juga di universiti adalah mungkin pendidikan, pengajaran lah. So ada penyelidikan dan pengajaran. Wujudkah bentuk-bentuk kegiatan intelektual lain selain pada menulis jurnal, menulis atau mengajar, bentuk-bentuk yang ada yang lain lah di universiti yang berlaku di kampus, misalnya perbincangan intelektual. Adakah kebebasan menjadi isu halangan utama kepada akademik kita pada hari inilah, para akademik, ataupun ada halangan lain? Kebebasan bukan lagi halangan utama. Saya kebebasan masih satu halangan, sebab let's say for example, even if you speak on campur tangan monarki, even though your expertise is, let's say, perlembagaan negara, constitutional monarchy, you can still be investigated for, say, Sedition Act. Even so, it's not just dalam pentadbiran universiti saja yang mengekang dan sebagainya. It juga is the law in the nation that curtails this perbincangan yang sepatutnya berlaku lah. Okay, 2 points lah about teaching and also contribution beyond ni kan. So about teaching ni, saya rasa satu benda yang sangat unfortunate, especially dengan KPI ni, dan ini bukan saja di Malaysia dan juga di negara lain, Amerika lah, iaitu we don't reward teaching and mentoring enough lah, I feel. Even if you are a very poor mentor, you seorang yang mengambil kesempatan student you yang buat thesis, tapi bila publish journal article, you nak co-author, letak yang nama as first author. I think that's kind of shameless practice. Okay, this kind of mentoring dengan mentor yang hebat, yang bagus, yang memperkembangkan pelajar, kita tidak membezakan antara dua ni dari segi reward, because we don't quantify, right? We don't quantify. Okay, you mentor well one student, okay, sekian naik gaji dan sebagainya. We don't do that, but we do that for other things, right? With the scopus and whatever. So teaching is unfortunately undervalued and it's not rewarded as much as it should be. Terutama dalam musim COVID-19 ni lah. Sebab dalam wabak COVID-19 ni, we now expect our teacher and lecturer to be like YouTube producer. Pre-production kena set up. Production satu hal. Lecturer are not public speaking people, and you shouldn't evaluate a 1 hour lecture based on a standard of ML Studio 5-minute video. You cannot do that. It's different format dan sebagainya.
And then post production, editing, you nak dia orang buat video dan sebagainya. And then they're not being paid extra and rewarded for that. Another thing that I want to sebut is pasal yang perkembangan luar dari segi of course, ahli academic, researchers in general, we should play a broader role in society other than what we are being paid for, beyond our described punya job lah. Dan kita nampak ada sedikit sebanyak lah perkembangan ke arah situ. Contohnya ada sekumpulan ahli akademik muda, early career scholars yang buat satu grup bernama Narrative Malaysia. Sekarang ni dah dijadikan pertubuhan Narrative Malaysia kan. So dia formalized as a NGO atau ni kan. So mereka ni saya rasa hampir semuanya tenaga pengajar muda ataupun pelajar PhD. Mereka juga mau to first of all to relate what they have studied to the society, but also to bring society into the research, to explain the research they're doing to society, right? And also to explain society using the research and knowledge that they have. So the both ways lah, the direction is both ways. So saya rasa itu sesuatu yang sangat bagus dan harus digalakkan. The inputs by academics should not be limited to any one organisation lah, terutamanya organisation yang lebih tua dan ini soalan yang seterusnya berkait dengan apa yang Kok Hin sebutkan baru saja tadi sebut, itu dunia sekarang sudah semakin beralih kepada dunia digital lah, dan salah satu kalau kita tengok kesan daripada peralihan ini berlakunya perbincangan atau bentuk-bentuk penulisan itu sudah semakin singkat, sudah semakin pendek, dan masyarakat membaca, tapi apa yang dibaca oleh masyarakat adalah bahan-bahan yang lebih ringan sifatnya, dan pada sisi yang lain, kelompok akademik dilihat semakin menjauh juga, terutama sekali dari aspek bahasa-bahasa yang sangat bersifat jargonistik lah, yang macam tu, yang jargon-jargon yang masyarakat tempatan kurang dekat, kurang faham macam tu. For me, academic should only be evaluated not only but primarily lah, evaluated based on the work that they are producing lah. Tak kira lah apa kedudukan dia dan sebagainya kan. So kalau academic, as long as they produce good works lah, and by good works of course it's subjective, right? Depending on your field, your topic, but I think it's important to have pride in what you're producing. I don't know what goes in the head of some people that produce 10-page 5-author thing and very superficial analysis dan sebagainya, like bukan nak kata tak malu ke, but also macam you have to take pride in your work lah, like if you're gonna put your name in that kind of thing, better make it good, that kind of thing. And this applies no matter whether it's a journal article, refereed journal article, or whether it's a book, or whether it's a Facebook post. Kita nampak ada beberapa pensyarah selebriti lah di Facebook yang menggunakan kedudukan mereka sebagai ahli akademik dan sebagainya, pensyarah, untuk upload setengah post yang sebenarnya it's not academic at all. It's just anybody could have write that, but because when they end the post, they put pensyarah scan, then orang kata inilah pandangan profesor dan sebagainya. Actually, when someone comments on an area that is outside their area of expertise, they are just like everybody else. Like, okay, let's say I'm a political scientist, right? But if you ask me to comment about, say, urban transport, I'm just like any other citizen. I can comment, tapi I'm not an expert in that, And same with, let's say you jemput pensyarah yang maybe kepakaran dia, criminal law, lepas tu you suruh dia sebut pasal bidang Belt and Road, mungkin ada sedikit kelainan lah. Dan saya rasa itu something yang masyarakat Malaysia masih belum appreciate sepenuhnya, because we look at titles a lot, right? Quite few though. And actually some professors are not even professors. They are just they haven't been appointed to the Prof Madya and so on. But at the same time, I would say don't evaluate a view based on the speaker's position. Evaluate the view based on the content. Evaluate accordingly. Does it make sense? How does the speaker back it up? Adakah dia hanya sebut a few bombastic words yang dia sebut, sebab orang kita tak baca. So bila someone sebut
konsep yang gempak ni guna some Russian term, German term, then kita nampak hebat ni, padahal they're just plug and put in that post, tak ada apa pun sebenarnya. So evaluate the logic and the rationale accordingly. Don't be too easily impressed with bombastic words. Yalah, saya rasa situasi ni sangat dimanfaatkan dengan baik oleh orang akademik, terutamanya sebab masyarakat yang mungkin tak tercerahkan, dia tak tahu, terutama macam Kohin sebut tadi, kita lebih terpegun dengan title macam tu tanpa melihat background dan kepakaran apa yang dimiliki oleh seseorang profesor dan pensyarah lah ataupun orang akademik, mungkin bukan profesor. So kita manfaatkan benda ni lah ketidak tercerahan masyarakat dalam perkara ni. Dan saya rasa mungkin orang lebih ada kecenderungan akademik, ada kecenderungan untuk menjadi generalist. Okay, habis PhD, habis research, dapat title, and then now dalam masyarakat sekarang yang lebih mementingkan, di mana attention itu jadi currency utama sekarang ni, dan kita terpaksa bercakap apa saja yang boleh lah. Sains politik mungkin boleh bercakap tentang ekonomi, atau mungkin itu berkait sedikit lah, mungkin tentang teknologi apa sebagainya. So generalist, saya rasa ada tendensi untuk ke arah itu. I rasa it's perfectly okay to be generalist. In fact, it makes you very employable sebab you transferable skill. Tapi at the same time, I think some people are just, the problem is not generalist. The problem is very poor generalist. Okay. Kan? I mean, you can be a generalist like what Eric Hobson, Ben Anderson, sekejap buat pasal nationalism, sekejap buat pasal communism, apa semua kan, whatever lah. But some people are just very poor generalists. They spend 2 months on one topic, moving on, then end up tengok dia tulis 20 topik dalam span of 1-2 year. Tu memang you have not invested enough effort in what you are supposed to be researching to be able to produce work with quality. Okay, dalam perbualan kita yang lain lah, sebelum ni Koin ada sebut tentang kalau kita ada impian untuk buat atau ada impian untuk buat PhD, seseorang itu mesti ada keinginan setidak-tidaknya untuk masuk ke dunia akademik lah. Untuk macam nak sambung PhD ni rugi kalau nak sambung, kalau tak nak masuk ke universiti. Mungkin Kohin kenapa macam itu? Yeah, I think I was making that statement in the context of macam especially kalau PhD yang lama sikit, macam di US about 5 tahun kan sekurang-kurangnya. Setengah negara maybe 3 tahun dah boleh siap kan. So actually PhD sekarang ni lambatkan pekerjaan yang tidak memerlukan PhD. So that's number one. Lambatkan pekerjaan tidak perlukan PhD. So if you are not doing a career in academia which requires a PhD, if you want to go up, you don't actually need a PhD. If you want a PhD, that's a different thing. But do you need a PhD? Itu different soalan kan. Soalan faktor kedua ialah the opportunity cost of PhD. Contohnya, I baru sembang ni dengan someone lah. Macam, contoh lah, kalau program PhD you for 3 years cost you 30k lah. For example, right? Cost of living included, the fees, tuition fee dan sebagainya, 30k. But the actual cost of your PhD is not 30,000. The actual cost is 30,000 plus the salaries you forgone during those years when you were studying. Contohnya, let's say if I work in PI, I can earn a salary 3k a month. But let's say when I do full-time PhD, I'm not earning anything. Kan? So, you have to include that in your thinking. So actually, aku rasa macam ada sedikit going backward bila aku nak sambung PhD, sebab aku rasa aku macam kembali kepada undergrad life, di mana aku perlu share rumah dengan orang lain to save cost lah, sebab aku punya stipend tak banyak dan sebagainya. So there's that as well that people have to think about. It's a really serious decision. I don't think you should simply go into PhD just for the sake of it. You think maybe bagus lah, confirm dapat kerja. It's not necessarily that. And I would encourage people to take some time off lah before continue their studies right away and so on. Macam even I habis degree kan kerja dulu kan, baru sambung.
I would really encourage that lah, because you do need to know outside of academia macam mana. Yeah. Then you know academia is really for you or not. And even if in the event that you choose to come back to academia, you actually have a more real world, the knowledge to inform your research lah. Ya, sometimes bergantung kepada cara kita melihat menyambung PhD tu macam mana lah. Kalau mungkin kalau saya bukan satu kerja, tapi mungkin time break lah. Jadi bekerja sudah lama, 5-6 tahun sudah bekerja, and then itu waktunya untuk kita berhenti dan ambil masa untuk berehat sedikit lah. Koin, terima kasih kerana masa yang diberikan. Kita pun tak banyak masa untuk sembang panjang. Banyak juga nak tanya. Sangat menarik berbual dengan Koin. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana datang ke Suara Nadi Podcast. Terima kasih. Jumpa lagi. Yeah.